buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Okay, malipayon bang tanan sa pag-anhino karon na buntag? Kaya yung tanan no, sa pagtindo sa tuwang pagsugod silent prayer una kita no mag-usisa kita sa tuwang kasing-kasing sa tuwang una-una kung aduna may mga kabalaka, mga butang no nga maka-hinder sa tuwang pag-worship sa Ginoo, especially ang sin no sa tuwang kinabuhi. Mangayon na to pasaylo sa Ginoo no, before we approach God sa tagsa-tagsa na to mga kinabuhi. Sugod kita no sa pag-pray. Alang sa tuwang unang himnal, mag-aawit kita, How Great Thou Art. Okay, stanza number 1, ready, sing. Consider all the birds and birds has made. I see the stars, I hear the rolling thunder. I far to love the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son that's Mary, setting to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shadow proclamation, and take me home, one joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee.
Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Okay, salamat no sa inyong mga pag-awit. Magbasa ako sa pulong sa Ginoo in Psalms 113. Praise ye the Lord, praise ye all servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from his time forth and forevermore. From the rising sun into going down of the same Lord's name is to be praised. Salamat no sa pulong sa Ginoo. Mag-aampo kita, Lord. Nagapasalamat din kami, Ginoo. Karon nga buntag nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Salamat gyud, Lord, sa paghatag sa kinabuhi. Daghan, Ginoo, karong mga kanasuran, mga kinabuhi, Ginoo, nga nakabsan. Apan dako gyud among pasalamat, Ginoo, nga until now, Ginoo, gina-extend pa nimo, ginahatagan pa nimo kahigayunan, Lord, ang mga kinabuhi. Salamat man, Lord, sa imong mga paghatag kanamo sa mayo nga panglawas, mayo, Ginoo, nga pagsimba sa pag-anhi, Ginoo, sa iglesia. O daghang salamat, Ginoo, sa kagawasan man, Lord, sa pagpadaya, Ginoo, sa mga himaya o pagsimba dira kanimo, O God. Lord, nagaampo ako dira kanimo, Ginoo, kung ano na may lama sa sala, Ginoo, sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing. Tabangi kami, Lord, sa pagpila niini na kini, Lord, dili mga maayong butang. Tabangi kami, Lord, sa paghinlo. Tabangi kami, Ginoo, sa pag-recognize niini, Ginoo, labaw sa tanan, sa pagpaubos gid, Ginoo, sa mga kaugalingon. Ay nasayod kami, Ginoo, mo ang kasing-kasing, Lord, mao ang luna sa imong mga pulong. Kini, Lord, kung puno man, Ginoo, sa kasalanan, wala kay higayon, Ginoo, nga imong pulong, Lord, magatubo sa mga kasing-kasing. Mao, Ginoo, pasayloa gid kami, Lord. And I pray, Lord, sa imong alagad karon nga buntag, nagaampo kami, Ginoo, na ikaw magatabang kaniya, mag-empower, Lord, sa balaan ng Espiritu, kanamo man, Lord, sa magapaminaw, Ginoo. Bisan pa man, Lord, sa magapadayon kami sa mga pagsimba, Ginoo, nautunta, Lord, na ikaw man mag-glorify, Ginoo, sa mga ginabuhat na pagsimba karon nga buntag, Ginoo. Ginatugyan, ginapasalamatan ng tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. His presence, there is comfort. In His presence, there is peace. Where we sing the Father's song, we will find such blessed assurance in the presence of the Lord. Comfort me, Lord, with your presence. Salamat o balik ka mo sa lingkod. Magkakanta kita no, another hymn, and can it be? Okay, stanza number 1, ready, sing. And can it be that I should gain an interest in the Savior's love? Died He for me, whose cause His pain for me only to death pursued. Amazing love, how can it be that Thou, my God, shouldst die for me? Amazing
nation now I pray. Jesus and all in me is mine. And I believe my living head and God in righteousness divine. Oh, Lion cross return not throne and claim the crown to Christ my Lord. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Okay, salamat po sa midsay sa awit nung kahibulungan jud ang grasya sa Ginoo. We are yet sinners, died Christ for us. No, kahibulungan ang grasya sa Ginoo. Luyo sa ato nga pagkamakasasala ang Dios no, nga si Kristo namatay alang kanato. So this time no mag-aadto kita sa ato ang pag recognize sa ato ang tagsa-tagsa no nga mga inahatag nato tayo Pastor Jun. Okay, good morning again. So we consider this as a special Sunday because we are trying to recognize ang atong mga mothers. Okay? So pila kita ka mga mothers dere nga naganhi no? This time. So luya kita mag-acknowledge ang kaayos ang Ginoo sa mga mothers naton diri sa simbahan, no? Nga nakatigom kita dinhi. You know, when you talk about mothers, we are not only thinking about the physical mother, but we are thinking more about sa ginatawag nga spiritual mother. No? Kaya ba ang pinaka-importante, no? Nga description sang isa ka mother, no? A spiritual mother, not only just a physical mother, no? Okay, so at this time, luwag naton nga i-recognize ang tanan naton nga mga mothers diri, no? Will you please stand up? Ipatindugon muna kayo, no? Mga pila ka mothers naton dinhi. Wow, okay. So actually we prepared 20, no? Amot makaabot kita 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no? 3 silang no ang ato mothers. Iban why di ka karon kaabot, no? Okay, so we praise the Lord kining aton nga mga mothers nga ging hatag sang Ginoo, no? Sa aton nga panimalay, no? Is something no to acknowledge, no? And recognize ang rules ang ilang nga kinabuhi. Okay? Pwede na kamo kalingkod muna. No? Thank you so much again. Okay, this time Paminaw guro kita sa sa gamay lang ng mga testimonies, no? From a mother and then from a daughter, no? A mother kag ang daughter kung sa masulti niya para sa mga mothers. Okay? So siguro ang kwan ang ang anak siguro. Okay? So may ging appoint kita diri nga maghatag sa testimony, no? As a daughter, no? Sa iyang mother. Okay? Ngayon naton si Kwan? Jillian? Si Jillian. Okay, we praise the Lord sa kay Jillian. Okay, siya na ang istorya sa inyo sa iyang life, no? Okay, connection sa iyang mother. Okay, come. Dili lang kita, no? The testimony. Human kini si Lina, ang yun nato, no? Maka-istorya as a mother. So, manguntag sa tanan, ako ay ang maghatag og testimony sa atong mga mothers, and ganina nakulbaan ako sa giingon ni Mamping nga ako daw mag-testimony kay kasi nung magilak ko dari So, moto no,
una sa kuan tanan. So sa bata pa ko, wala pa guroy mga 1 week after ko na anak is wala ko nagpuyo wala ko na nagkuan sa akong mama, wala ko napundo sa akong mama, kundi ihatag ko niya first kay Mama Ruby, but si Mama Ruby dili man makaya niya og kanang atiman sa kuha kay naapo diyang anak nga si Kinkin. And mao to iya kong gihatag kay Mama Jean. So dito nag-start ang tanan. So wala man ko tinuod nga mama, but ang Ginoo naghatag jud og kanang mas kuan pa nga nindot kayo nga blessing para sa kuha. So sa kuan ko, I don't know kung unsa may kasuko sa kuang mama sa kong papa nga naabot siya sa point nga gusto na niya ko ipakuha, but mo to. So wala man ko laing maingon sa akong papa because he is a good man para sa kuha, that hangtod ron naginasuportaan ko niya. And kuan man sa akong mama man nga tinuod, wala ko nagtanong o kasuko sa iyaha, never in my life ko nagtanong o kasuko sa iyaha, but na may gamay nga kalain, pero ang word nga kasuko wala jud siya nako na ramdaman sa iyaha. But because I am thankful sa Ginoo nga aduna ko inahan karon nga mas labaw pa jud sa iyaha, nga dito nako na feel ang tinuod nga inahan para sa ako kung bata pa ko. Ito ginaingon ni Ma'am Bing kaganina nga kuan daw isulti po doon ako tong kuan pa ko elementary ko nga makitaan ko kanunay nila Ma'am Bing sa highway ginapasakay ni mama, and dili jud mawala ang pananaw ni mama hangtod dili mawala sa iyang pananaw ang motor nga akong gisakyan. And I thank God nga hilak ko si mama. So pasalamat ko kay mama nga sa always siya nag-take care sa kuha. Ginaturing ko niya nga tinuod nga anak, and also man nga sa iyahang love dili kadunay jud ko nagaingon sa iya nga ma I love you ma. Mangutan ko siya mo nang dili mapamuto bagog I love you too. Palagkas lang good. So kana sila sa balay dili mas sila expressive, ako raman mamang kanunay jud ko even ila ate magaingon ko ti I love you ti kay mama kay Perni jud ko moingon. So dili man sila nagaingon sa kog I love you too, but na-feel na ko ang presence sa ilahang pag-igugma kanako. And natoy once nga anak ko kiss ko ano to gikisan ko ni mama. So pasalamat ko sa Ginoo nga aduna ko'y mama, and dili lang mama iyang gihatag sa ako, wala man ko gikuan man ko niya tinod nga mama, but nako'y mama karon, and gidugangan pa jud ko niya og kanang kuan nga gihatagan pa jud ko niya whole family jud. And usa pa pod nga a few months ago, di ba nasakito si mama, ako ang una nagkuan sa iya, nagasikaso nga ma-admit siya. Kaya ko nakoto nga time, pero moto ana si ate dili lagi na ko ipakita kay mama nga maghilak ko kay magluya og samot si mama. And katong time nga anang doktor nga na-diagnose siya sa TB, pero misdiagnose ra gud to, taka ra jud ang doktor. Pero antod ron nagapadayon gihapon si mama og inom siya mga tambal, mga June siguro or July mahuman na siya. Graduate na siya siyang TB, isag wala. So, moto, pagkasulod na ko sa ospital, sa iyahang kwarto, naglingkod si mama sa iyahang bed, and then, anak ko ma, kamusta naman ma? Kaila ko nagod akong tingog good. Siya, wala siya katubag nga, kung okay lang ba siya, wala siya katubag, nihilak ka rin siya. And dito ko, wala na ko napugan akong luha, nihilak ko. Sugod ato na ospital si mama, kuan
dili kay ko katarong og tulog sa gabi anak ko. Maunsa na kaya ako mawala si mama. Si mama ang ako ang kuan sa tanan diri sa kalibutan na to the point na ang gibaliwala na nako nga mawala na ni mawala si mama muuban ko niya. Wala ko bala na ni pag-eskwela na ako basta makauban lang na ako si mama. And walang to, salamat ko sa tanang inahan na grabe ang sakripisyo nila sa ilang mga anak, and salamat sa inyong gugma o pag-atiman. So, walang pray, balik mo doon limaya sa tungguhin ng Diyos. May buntag sa tanan. Makahilak man tanong. Jillian, di lang isa imong mama, daghan kayo mi diri. Tanang mama karon, anak na kanamo. So, ayo ka balaga kay ang Ginoo naa kanunay sa atua. Salamat sa opportunity, Pastor, nga gipa-istorya ko nimo sa mga in behalf sa atuang mama karon diri sa church. Kahibalo ko nga daghan kaayo atong sakripisyo sa atuang mga anak. Adi ni sakripisyo kundi gugma nato sa atuang mga kabataan. So nakita nako ni sa atuang pagdala po sa pamilya kamo ni Nelson, daghang mga challenges, grabe challenges. Pero naaman ang Ginoo, naka-overcome gyud o nakita nako ang kaayo sa Ginoo. Kung kita matinumanon lang kita sa Ginoo, makita nato na sa atong kabataan. So kami wala pud mi kay balong anong nagpahuman ang mga bata, pero ang Ginoo mao gyud nagtabang. Walay amuan ni Nelson, nalingkamot lang ni. So kita mga mama, sa una gagmay pa kayong mga bata, makaanak ko nga kumusta man ni mahuman ni ako ang sige katong school, sige katong anak ba. Pero wala na ako na gisapayan, wala na ako na gi-enjoy lang gyud nako kada stage sa ako ang kinabuhi as mama. Hantod karon mahuman ra gyud ay na ipanalanginan nga nahuman ang school. Ang Ginoo nagpahiluna nila tanan. So naana nako nga answered prayer kay kanunay diri sa simbahan. Basta ang kasing-kasing nato lang gyud as mama. Ato lang yung i-surrender sa Ginoo tanan. Di lang mama kundi asawa sa maayong asawa sa ato ang bana. Kay once nga naa na harmonious atong family, isa lang ato ang atong gikuptan, ang Ginoo lang gyud nga maoy mutabang sa atoa. Good ang ihatag sa Ginoo sa atoa. Naagyoy happiness, joy, peace. Mao gyud na tinuod gyud na. Kay mao gyud na akong natagamtaman sa among pamilya. O pinaagi na sa grasya sa Ginoo, tabang sa atong mga pastors, o ang ato alang gyud nga kanang happy lang gyud ta naatay joy nga mo fellowship pareha ani sa ato ang ginahimo kay naaman ta na may isahay gyud na may challenges, pero naagud na nga tao nga imuon nga instrument sa Ginoo nga ikaw pod ma-entice ka energetic ka sa imong pagpangalagad. Suportahan man ni. Wa may no man is an island. So ang Ginoo naghatag nato ana. So wisdom lang gyud gikan sa Ginoo. Di lang gyud ta mo pahawa sa atong pagtuo o paghigugma sa atong Ginoo. Kay mao ra gyud nay sikreto sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. As a mama, I'm so proud sa grasya nga gihatag sa Ginoo sa among pamilya. So to God be the glory. Congratulations to all moms. Happy kaayo ko nga ang
TCCBC daghang mama o daghan tang mga anak kay kining mga anak nato mo na pud mo sunod sa atoa. So to God be the glory gyud. Balik na kung tanang dungog himaya sa inyong tiilan. Okay, salamat no sa mga testimonies. Dagan siguro makatag testimony pero why na kita time, no? Okay. This time, I would like to request tanan ng mga mothers to please come. Come up here. No? Tanan ng mga mothers. Saan mo diri palihog lang. Happy Mother's Day. Daghan galing kita ng mga mothers diri no. Iban wa pagani din ni, no? So we praise the Lord. Okay. So okay, so we praise the Lord. Ato mga mothers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no? Including kay Jesus. Okay, so we praise the Lord, no? Sining ato ng mga Christmas time. Okay, so makita niyo sila, no? So I would like to request, maybe, ang mga kabataan with magkakuha sunflowers. And then, may nakakita din gamay ng mga tokens, no? Para sa aton ng mga mothers. Ang mga kabataan, no? Kung wala kabataan, bana or what, no? Okay. Okay, basta in relation. Okay, may, please get one there, flower, no? Sa rose, no? And then, okay. Isa diri, kag isa mandira, no? Sa isa ka mother. Please, no? Come. Okay. Just, Flower na, flower. Flower, proxy. Flower na, hey, wow. Praise the Lord for... may napadang isa, no? Na tapok na pan. Na pan. We praise the Lord sa mga nagtabang kini, no? Okay. asa may work dito ni? Okay. Okay. Okay, a picture. To God be the glory. We will sing to God be the glory. No? Just one stanza only. Okay, we'll sing to God the glory. To God be the glory. We praise the Lord. No? All glory to the Lord. No? Ihatag natin sa atong mga mothers. Okay, ready? Sing. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that
to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. May this He has done. Okay, so we pray. Our Heavenly Father, our God, the wonderful God, the glorious God. We give all the glory and honor unto your name, O God, for this time na natagaan Ginoo sa pag-recognize sa kaulugan Ginoo sa imo na human sa kinabuhi sa imong na mga kanakan, our mothers, O God. We are being reminded of God na ikaw ang Diyos namo nga maayo, matarong nga Diyos nga naghuman sa ila Ginoo sa ilang pagpakigbahin sa ila panimalay. They are not a second-hand persons, but rather they are special persons, Ginoo, naging butang mo sa amon panimalay, recognizing sa imo nga Diyos na mo nag-guide sa ila pag-handle kag pag-manage sa ila nga mga responsibilidad bilang mga mothers. And we would like to appreciate of God sa imong nga kaayo na makita namon kining Ginoo, ikaw ang naghuman sa ilang kinabuhi. And we commit unto you, God, as we continue to pursue sa ilang kinabuhi, sa panimalay Ginoo nila, na ikaw padayon, na magpalilig-on sa ilang spiritual life, even physical life, O God. Ihatag silang kaalam, ihatag sila ang dedication Ginoo, because this is your way nga mahumanon Ginoo sa panimalay pinagi sa ila. Again, we just commit unto you. We thank you, God, that thou art the sustaining grace na amo ang Diyos na mag-sustain sa ila as they continue to have their responsibility, O God, sa ila na panimalay. So we'd like to give glory and honor unto your name, O God, sa magkaayong nag-inuman sa ila. We commit all these things in Jesus' name. Amen. Picture! Umbing, dito ka umbing. Naong na mga bata, bilhin ng mga mama. O, sige, picture na bitaw ko. Okay, manapitahan, pangawag mo lang please. Tiguang na tayo, palingkod pa dyan. Okay. Kino mag-aadto kita sa tuwang kahit sin offering yung yun na tuwang ikon sa buwas sa tuwang kahit sin offering. Mag-ahangyo ako usap sa pagpatindog sa inyong para sa tuwang ating so ready, sing. Ama na mga alangit noon, ay mayawan ang mga Diyos,
Diyos namo, kaliya sa tanan. Lord God, ako among kalipay karon Lord, ang kami Lord, nakani sa simbahan Lord, para magasimba kanimo sa Espiritu o sa kamaturunan. Salamat kay Ginoo, sa imong grasya, sa imong kaluoy Lord, na kami Lord, nakabaton sa kaluwasan Lord. Lord God, gina-apil lang mo sa pag-ampo Lord, ang mga inahan Lord na gina-celebrate karon Lord, na pray na mo Lord, ay ikaw ka Lord, matatag sa ilaw kaalam nga nalito Lord, na makita Lord, ikaw Lord sa ilang mga kinabuhi Lord, makita ikaw Lord sa ilang susunod sa panimalay, makita sa mga silingan, upisan pa man sa mga karinti nila Lord. Okay. Para Lord, makita Lord na sila Lord, mga kaanakan ni mo Lord, na pinasahi kayo Lord. Bisan pa man sa inanang nga pamahagi Lord, makita Lord ang kalahian sa usa ka Kristohanon na inahan Lord. O isa kini ka pamaagi Lord, na pag-share sa gospel Lord, ang nabuhi Lord. Sa Lord, kapangin ikaw ng mga inahan Lord, isang pa man ang mga amahan Lord, nga ikaw din Lord, ang makita sa kinabuhi Lord, sa matagusa Lord. O natungod po na mo ang usa ka testimony sa anak Lord. Salamat kay Lord sa gugma Lord, na imong ihatag Lord sa mga tanan. Thank you so much Lord. Upisan pa man Lord, salamat sa imong provision Lord, sa amoa Lord, sa among tanan Lord. Wala biyong kapulang Lord, ang imong provision sa amoa Lord. Ang mga kinahanglan Lord, mga gayong ginaprovide Lord. Salamat kay sa negosyo Lord, sa trabaho Lord, sa kusog Lord. Thank you so much Lord. Kita kayo na mo Lord, sa matag-adlaw, sa among kinabuhi Lord, na kinabuhi kami ng Kristohanon Lord, na gayon din mong kamot Lord, sa asa man kami kaadto Lord. Salamat tayo Lord, sa mga prayers na mo Lord, na pinatupad Lord. Ako gayon mong pasalamat Lord, sa kaluwasan Lord, na akong nagagamtaman Lord, na imong kapingit, imong mga kaanakan sa pamagino, kay mga salapi Lord, na nasa akong atubangan Lord, pinapila mo kito sa pag-ampo Lord, yan pili sa tipig sa mong mga pinitaan Lord, mga kaniliuli, ang ihatang Lord, para magamit Lord, sa puluhaton din sa kalibutan Lord. Dahil kami kaalam Lord, kung sa aking paggamit Lord. Lord God, napilisap na mo pag-ampo Lord, ang church building, mention kanina ni Pastor Lord, ang mga architect Lord, ang nag-alidari Lord. Punta Lord, mga kandugon Lord, ang iyang kasing-kasing Lord, para makabalik sa dali Lord. Para malahatag sa mga idea Lord, kung sa mga patog Lord. Salamatan sa namo Lord, na padalanin mo si Ana dali Lord, na katabang sa mga Lord, sa tumala Lord, sa mga building Lord. Ang pinaampo, pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat no. Balik ka mo sa pag-lingkod. This time no, hatag na itong time sa hatag mo sa special.
just breathe easy every small step that I tread. Oh, gently training, teaching and correcting my mistakes. Those sleepless nights of praying that you all spent for my sake. There may never come a day when I ever can repay all the love that you have given, all the care I have received. I always will be grateful for the things that you have done. I will love you ever, for you are a mother like no other. I praise God for the lessons you have taught and that I've learned. That only by God's grace that our salvations have been given. I thank you for the shelter, for the warmth I always heard, for showing me to love without expecting in return. There may never come a day when I ever can repay all the love that you have given, all the care I have received. I always will be grateful for the things that you have done. I will love you ever, for you are a mother like no other. Oh, I will always thank you for your assurance love to me. When I accepted Jesus, you rejoiced with such a plea. I thank you, my dear mother, for you taught me how to pray. So I grow close to Jesus, save all the way. There may never come a day when I ever can repay all the love that you have given, all the care I have received. I always will be grateful for the things that you have done. I will love you ever, for you are a mother like no other. Okay, wow, very emotional gid ining time nato, no? Sa pag-celebrate sang aton nga mga mothers. And we praise the Lord in spite of that, no? Okay, we give glory to the Lord. Now, so mahatag ako mensahe about mothers. Suppose gani ang mother, amo ni ang magdala sang mensahe, no? Kay siya nakabalo kung sa Jud ang iya gusto para sa iyang pamilya, no? Para sa kabataan o para sa iyang husband. But anyway, to be safe, no? Sa pagdala sa pulong, so to be safe, I'll use the word of God, no? Regarding sa ginatudlo sa Bible, regarding sa ginatawag naton nga mga mothers. Okay. So we talk about biblical mother, no? We talk about a spiritual mother. Kag amo ni silang ginatawag naton nga ideal nga mga mothers. No, ideal mothers, amo ni silang ginatawag nga Christian mothers, no? Biblical mothers, no? Kag of course ang pagkaimportante sang role sang ila kinabuhi sa ginatawag na spiritual. Okay.
Now, I would like to open your Bibles, no, in this passage of the Scripture. Ihatagan ko lang kamo background. Nga ang Diyos amo ang naguman sa mga mothers. It's always think about it, no? It's God. Huh? Okay, so kana dako nga pag-appreciate nato sa mga mothers, it is because nga ang Diyos amo ang naguman kini, no? Sang aton nga mga mothers. Okay. Shall we open our Bibles in Psalm 113? Basahon ko lang ini and we'll see the conclusion out of the goodness of God para sa mga mothers. Okay. Psalm chapter 113, the Bible says, "Praise ye the Lord. Praise, O ye servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. Who is like unto the Lord our God, who dwelleth on high, who humbleth himself to behold the things that are in heaven and in the earth. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill, that he may set him with princes, even with the princes of his people. He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord." Shall we pray? Lord, we commit unto you this message for this morning to remind us, O God, sang pagkahinungdanon sa mga Iloy, sa panimalay, and we are so thankful, O God, that you have the message from your word. And we pray, O God, nga kini nga mensahe Ginoo makahatag sang encouragement pa jud sa mga mothers namon nga maga-pursue sang ilang pagkinabuhi para sa ilang pamilya, sa ilang husband, kag sa ilang wife. We commit everything now, even as we go on with this study. In Jesus' name, amen. Ang mother, siya ang naguman kini. Can you still remember in Genesis chapter 2, si Adam, ginpatulog sang Diyos ba? And God said that he took one of the ribs, no, ni Adam, kaging humanya ang babayi, maybe the mother, no, out of the rib of Adam. Kana ang story sa Bible, no? Siya amo ang maker sang mother. Kag in this passage of the scripture also, makita nato dinhi, especially sa katapusan nga part 3 sang ginbasa naton kini nga passage sa scripture, that God did not only made mothers, apang ang Dios naghatag kini sa panimalay as a gift. Nataw nyo ang kinang passage sa scripture, no? Ang katapusan nga bayan, he maketh the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. We'd like to appreciate nga ang mga mothers are gifts from God. Dulot ini sa Diyos para sa panimalay nato. So, special ka mga mothers, no? Di ba? Special ka mo, no? Ng mga mothers because of the origin, nga ang origin sang ginatawag naton nga mga mothers from God. Diyos kini. So I just would like to give you important things nga nataw naton when you talk about sang ginatawag naton an ideal mother nga gina-emphasize sa Bible, no? Makita naton dinhi. First, siguro lang taon naton nga ang pag-recognize ang value nila. Okay, ging-mentionan ko na, isa ka value sa mga mothers, mangod nga ang mga mothers nag-originate from God. So that is something, di ba? Kag diri makita naton, i-emphasize naton diri, we talk about sang value sang ato nga mga mothers. I would like to emphasize ining tama ka importante nga butang, no?
kung ang isa ka butang very valuable, you have to attend with proper attitudes. No? Nanglan ang eksakto nga attitude. Kung ang isa ka valuable nga butang, ginatagaan naton siyang ginatawag naton nga pagkaimportansya, no? Kag ining pagkaimportansya is based upon our attitude. Now, doon ko lang i-quote ka na, kay important natin ito about mother. Ilang taon naton diri ang ginatawag naton nga pulo nga attitude that must govern if we try to consider nga mga mothers naton valuable kini. So we talk about maybe responsibility, no? Attitude is a responsibility to our mothers, no? And we consider this as an accountability. May accountability kita, no? Kung ang Diyos naghatag sa mga mothers, no? Mga special persons sila, makita nato, no? May responsibilidad kita, and out of the responsibility, of course, ang ginatawag nga accountability, no? Sang value sang ato nga mga mothers. Okay. Now, ikot ko lang mga passages sa scripture, no? Kay makita nyo diri, no? Kung man ang aton nga attitudes that must govern para sa aton mga ginikanan. If they are valuable ining mga persona, kung saan attitude that must govern. Now, kung lantaw natin sa Bible, may mga importante nga gin-emphasize ang pulong sa Ginoo. Of course, you open your Bibles in Ephesians chapter 6, di ba? Verse 1 and 2. Okay? So, number 1, attitude that must govern sa kasing-kasing sang panimalay, no? Especially sa atong mga kabataan, no? The Bible says, children, obey your parents. Okay, so it includes there the mother, di ba? Mga kita parents dira, the father, and also the mother. We will obey our parents. Ang pulong diri nga obey, of course, nag-emphasize ini sang ginatawag naton nga giving what? Respect. Paghatag sang respeto ba? No? It speaks of what you call submission, no? Mga kita obey. So ang pulong important dira nga makita naton sa ginatawag nga obey is what you call submission. Kana ba kita nga mga kabataan, no? Na kinanglan mag-submit kita, no? Sa atong mga ginikanan, especially sa mother. And then it goes there in verse 2, di ba? Makita niyo dira sa verse 2, you have to honor your what? Mother and father. Father and mother. Okay. Honoring your mothers, kanang sulti sa Bible. Maghambal kita sang honoring, it means you give them what? High regards. Tagaan mo sa mataas nga regard ang imo nga mother. No? Kana amo nang ginatudlo sa Bible. Of course, makita niyo yung mga promises, no? It is well with thee. Silin sa Bible, di ba? When you obey and when you honor your mother, silin sa Bible, it is well with thee. And will give what? Long life. Tagaan kita sa ginawagang long life. Grabe ang promises, no? Yung gina-emphasize ng Bible. When you talk about obeying and honoring sang aton nga mothers, no? Ang ginatawag naton nga nagakonect nga truth, when you have to obey and honor, makita naton, it is well with thee, and then the Bible says, you will have long life. Kano ba ang promise ng Ginoo, no? Sa mga kabataan, especially, no? Trying to give respect and honor. Another point, ka makita natin sa Bible, we have to, especially inindot ini nga butang, no? Nga ginasulti ni Jillian sa iyang testimony, that we have to love our mother. Igugmao natin sila. Ambot, unsa man ang balatyago ni Jen kung magsulti unsa balatyago ni Jen magsulti si Jillian nga, Nanay, I love you. Unsa balatyago mo, Jen? Grabe, no? Kana ba? The highest form sang ginatawag nga emosyon. No? Amo ang ginatawag nga gugma. Okay.
Even sa mga, the Bible says that even what? Even husbands, siling sa Bible, husbands, love your wives, di ba? Okay, love your wives and be not bitter to them. And be not bitter to them. That is in Colossians chapter 3. You have to love your wives and be not bitter to them. Of course, kini hindi lang para sa wife, sa husband. If that is the way nga magigugma ang husband, how much more ang mga kabataan nga magigugma, seeing sang rule sang mga mothers nga ginasulti sa Biblia. Okay. Another point nga ginatudlo sa Bible regarding sang responsibility, proper attitudes that must govern in this responsibility is to requite our parents. That is in 1 Timothy chapter 5 verse 4. To requite, to repay. Or maybe to repay, wala man na gina-expect sang ginatawag ng mga parents siguro. But they're doing, the mother just doing the responsibility, para sa kabataan. But the Bible is very strong to emphasize that out of that responsibility ng human sa isa ka mother sa kabataan, there is that recognition in return. Bangod sang kinabuhi sa mga mothers nga human sa kabataan. That is very plain and clear sa Bible. Sila ni Paul, children, you have to requite your father and mother. And we're including, gina-emphasize natin diri ang mother. Baslan gid ninyo. I do not know. Maybe there will be a time nga maging ma-recognize mo ang kaulugan sang ginatawag nga to requite. Until such time siguro nga pila kadlaw ikaw nga daughter maging mother man ikaw. There you will recognize the value sang imo nga mother. Nga to the point nga you cannot afford just to think about it, but to do something in return, di ba? Bangod sang ginatawag naton the weight, sang responsibilidad nga gihuman sang isa ka iloy para sa kabataan. Of course, mga mothers, they don't expect it, di ba? Kamo nga mga mothers don't expect it. It is selfish to a mother nga magpangunahuna that in return, baslan sila. Because we know and we understand nga ang responsibilidad nga gihuman sang mother, it is in her heart. Heartily niya mo. Not thinking about anything in return. But doing it heartily para sa kabataan. But ang ultimate nga action or reaction sang ginatawag nga gratitude, you talk about gratitude, like that. So the Bible says in 1 Timothy 5:4, you have to requite, your parents, especially your mother. Siguro masulti ko, ginatawag ko yung special ng Panginoon na mother because I have to emphasize. Makita nyo karon ang kalugan din. Another point here, sang responsibility, attitude that must govern nato ng mga kabataan para sa aton nga mga mothers. Be proud of your mother. Be proud. Yung mga kabataan diri nga nag-ulaw sa ilang ginikanan. Not even try to introduce ang ilang nga mother sa ilang mga friends or like that. Ba? Na balatyagon ka na. Maybe for some reasons makita natin nga bata na ulaw siguro. I do not know, maybe the kind of mother na ulaw siya, magpresentar sa iyang mother, Maybe because of physical condition of the mother nga medyo na deform na ang lawas ng iyang mother because of too much sacrifices para sa kabataan. Kabataan na ulaw na ginglantaw lang nilang physical but they have not seen the inner nga balatyagon sa isa ka mother, why it happens nga ang physical affected because of that. So there, I do not know. But the Bible is very clear,
nga thinking about our mother, so who she is or what she is. Let us be proud. Ang isa ka manugwali, kilala nga manugwali, si Campbell Morgan, isa ka tion, may tulo sa kakabata, no? Mga laki. Kaya ning tulo ka laki, naging pastor. Tulo sila. Kaya one time, may isa nga nagbisita sila sa ila balay, no? Ni Campbell Morgan, nagpangutana sa isa ka anak niya. Who is the best preacher? Mangkot siya ba? Who is the best preacher out of three? Siling sang anak nga isa naging pangutana unsay niya tubag. Who is the best preacher? Uya tubag dili siya o kun iya nga two brothers or his father ang isulti. The best preacher, mother. Why? Okay? Maybe for the reason nga what they are now, it is because of the influence of mother. Nga naghatag sa ila sang eksakto nga pagtudlo regarding sa ila nga kinabuhi, most especially in the relationship to God, that they became what? Ministers na sa Ginoo. Ang ila tubag sa the best preacher is not my brother, is not my two brothers, but mother. The best preacher kuno ang ila mother. Are you proud, mga kabataan? Let us be proud, no? Sang ato nga mga ginikan, especially ang aton nga mothers. Proverbs chapter 12, verse 4, a virtuous woman is a crown to her husband. A virtuous woman is a crown to her husband. A mother, crown to her husband. A glory sa bugal sa isa ka father. Sa isa ka mother nga virtues. Now, you like to define virtues, ano? Talk about virtues is what you call capable, reliable. We talk about virtues. Is a crown to her husband. Bugal sa husband ang isa ka wife, no? O kung mother, no? Bangod sang kinabuhi sang isa ka mother. Bugal, no? Another passage of scripture nga makita natin diri in Proverbs 31, verse 28, the Bible says, her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. See that? Very proud ang kabataan, even the husband. Na, people for the reason nga, nindot jud kini nga mother. I hope and pray nga kita nga mga as we think about our mothers, no? Unsa man ang mabutang nga gihuman sa ato kinabuhi nga mga kabataan. Think about it. You must be proud, no, sa inyong mother, no? Trying to disregard even the physical nga kondisyon niya, di ba? Or educational background sa iya kinabuhi. That is not real value sa isa ka tao. The real value sa isa ka mother is the moral character sa iya kinabuhi. Because I would like to emphasize a point. Sometimes we are proud because our mother naka-attain sang mataas nga education. Maybe makuan siya ng may naas siyang sapi, no? Professional siya, we are so proud. But sometimes like that, no? We have forgotten the greatest thing that we have to give commendation to our mother. And that is the sacrifices sa iya kinabuhi para sa imo, para sa ako. At the same time, ang value sa iya spiritual kag moral na pagkinabuhi. Among taas nga value sa kinabuhi sa isa ka tao, especially our mother. So makita naton diri, let's be proud, no, di ba? Kamong mga kabataan, are you proud of your mother? Kana. Kag ang negative nga ihatag ko sa inyo, this is the last thing nga ihatag nyo. I thought already, we have to respect, we have to honor, love, requite, and be proud of our mothers. Pero ang negative nga implication diri nga aton i-emphasize sa inyo, don't despise your mother. Don't despise your mother. Amon pinakasubo, no? No? Nga butang nga may tabo sa kinabuhi sang isa ka mother, nga ang iya kabataan
maga-despise sa iya. Now, kung basahin niyo dito sa Bible in Proverbs 23, verse 22, natin niyo sa inyong mga Bibles, no? Proverbs 23:22. 23:22. The Bible says, "Hearken unto thy father that begot thee, and despise not thy mother when she is old." Kita mo ng mother mo nga daw hindi na sa usable para sa pamilya. Very weak na, maluya na. Ginglantaw mo lang ang iya present condition. Wa mo makita ang past niya nga pagkinabuhi nga ginguman para sa imo. And you try to despise sang imo nga mother. Now, kung imo lang taon ka na nga passage sa scripture, makita niya no, may diferensya, no? Kung latan mo, hearken unto thy father that begot thee. Okay, recognizing the authority of the father. Pero kung imo lang taon dira ang next statement diri, and despise not thy mother when she is old. No. It means to say, it talks about the recognition. You might recognize your father. But there is a possibility that you will not recognize your mother. Unsa man ang bugat, the weight nga ginhuman sa imo kinabuhi, your father or your mother. The way I consider ya, paglantaw naton kini nga pangunahuna, kung imo lang taon gid, when you think about the weight of the responsibility nga ginhuman sang father kag sang mother, as we go on with study, you will see nga mas dako pa ang ginhuman sang mother sang sa father. As we go on with our study, makita niyo diri kini nga passage sa scripture. That's why siling sang Bible diri, hearken unto thy father that begot thee, and despise not thy mother when she is old. Bugat ba sa pag-recognize nato? No? Now, let's go on. Another point nga luwi kay emphasize sa inyo. So, seeing the value of our mothers, we have responsibility. And this responsibility must have that proper attitudes that must govern, that we have to respect, we have to obey, we have to honor, we have to love, we have to requite, and let us be proud of them and not to despise sang aton nga mga mothers. Very clear ang Bible, no? Kini nga mga butang sa kinabuhi, you talk about the values ang aton nga mothers. Okay. Another point can we emphasize, no, is what you call the vitality of our mothers. Vital sila. Kung magmahal kita vital, tama ka, importante. Ang role nila, so talk about the role of mothers. Vital, tama ka, importante. You can never ignore kini nga truth. Very vital. Kung wala ang mother, anong sa mitabo? Sometimes, makita natin may nga saying nga ang success sang kwan, sa isa ka father, lies upon what? Their wives. Like that sometimes, no? And maybe we talk about the success sang father, success sang mga kabataan, para sa mga mothers. I would like to emphasize a point. That's why I'm trying to emphasize the vitality, no? O kung you talk about the role sang mother sa panimalay. Now, Proverbs chapter 14, verse 1, the Bible says, every wise woman buildeth her house. Every wise woman or mother buildeth her house. Kung saan pasabot ini? Nga ang mother is a builder. A builder. Not only a father, but a builder. But maybe we will talk about the specific reason why a builder as we go on with this study. But the Bible says, vital sila because the Bible says, ang mga mothers, mga builders sa panimalay. Talk about trying to think about the builder. You talk about builder, of course, you talk about the concentration, no? Like that of the father, ang concentration sang father in building the family. It's more sang external, di ba? Pero ang role sang mother is more on inner. Inner builder.
within sa panimalay. No, ang father will go out there, trabaho, no? Look for a job, no? Trying to perform sa iyang trabaho well, no? In order to feed sa iyang panimalay, more on outside nga panod desire to build sa iyang panimalay para sa education sa bataan. But you know, ang importante nga butang is the inner panimalay. That is the rule sang ginatawag naton nga mother. She's a builder. Now, ang point nga luyag ihatag diri. Number one, as I try to see, pag-study sa paglantaw sang rule, no, sang ginatawag nga mothers, nakita na ako ba, nga una nag-emphasize dira, nga ginasulti, no, nga ang mother is what a child bearer. Child bearer. At only nga nag-anak siya, no. But nagambal kita bearer, it continues. No, nagpadayon ba? No? Nga responsibilidad sa isa ka mother nga nagbata sa isa ka anak. It goes there. Child bearer ang isa ka mother. Now, ihatag kong isimple nga kaulugan diri, child bearer. It means to say, we talk about inner responsibility na the inner, no, not the external responsibility sa mother. If the father is the head of the home, the mother is the heart of the home. Kasing-kasing sang panimalay ang mother. Ang father is the header. Trying to govern sang iya panimalay regarding sang maybe physical or spiritual being sa panimalay. But the mother is the heart of the home. Siyang kasing-kasing sang panimalay. So it means to say, when you talk about mother, it involves the emotion. Right? The heart. It speaks of emotion. Mas deeper ang emotion sang isa ka mother, sang sa father, sa kabataan. Have you ever thought about it? Because the mother was the one who bore sang kabataan. Have you ever realized it? Siya nag-anak mo. Ang emotion very strong dira sa isa ka mother. No. That's why kung ang bata gani magproblema, bisan ang bata may problema, sino ang nag-attend sang bata? Ang mother, ang father yan, he will turn his back there kung bata problematic. But in spite nga ang bata is a bad kind of a child, problematic na bata, maybe ang bata dalon sa prisuan, the father will not go there. But who will go there? The mother. Because she is the heart of the home. It involves emotion when you talk about the heart. Now, I would like to give you a passage of scripture to imply this. No? In Proverbs chapter 17, verse 25, a foolish son is a grief to his father. But mark this, and bitterness to her that bear him. Lain ang balatyagon. Mas deeper ang balatyagon sang mother. In spite nga ang bata, dili nindot nga bata, mas deeper ang balatyagon sang mother. Because the mother, amo ang nag-anak, the one who bore him. Kaya ba? Makita natin diri. Another passage of scripture nga makita natin din kung yun lang taon din sa pulong sa Ginoo, that is in Proverbs 23:25. Okay? Thy father and thy mother shall be glad, and she that bear thee shall rejoice. Kung may ara pa nga rejoicing, nga more than the father, it's the mother. Because of the connection nga ginasulti naton, because the mother was the one who bore, no, sang iyang bata. Okay. Okay, like that. Okay. Next diri, nga luyag naton emphasize, another role sang mother
more on emotional rule, makita mo dira, you know the reason, no? Emphasize natin. Number 2, nga ang mother is a teacher. A teacher. Teacher. O kung sa simpleng kulugan, may dako nga influensya ang mother sa bata. Because she is a teacher. Okay. Shall we open our Bibles? And Titus chapter 2. Antayin nyo diri, chapter 2. We start in verse 3. Okay. And I'll give you examples of mothers. Okay. When you laton diri sa Titus chapter 2. Okay, open your Bibles in chapter 2. Nakita nyo diri? Start sa verse 3. The aged woman likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husband, to love their children. Okay. Teacher. So when you talk about teacher, kung sa makita inyo, sa pulang nga teacher, influence. Sa bagay, kung imo lang taon ka na ang passage sa scripture, she's not only teaching, but she's trying to teach through example sa iya kinabuhi. It is hard to believe when there is no what? Example. When you are trying to teach. That's a bad influence there. A teacher. Si Kwan, di ba, ang teacher ni Kwan, ni Jose Rizal, ang aton nga national hero, kung inyo basahan ang history niya, ang iya teacher, ang iya mother. Kung mo lang ito, mother, ang nag-influence sa iya kinabuhi. So just would like to emphasize this point, kita nga mga mothers, no? Thinking about your influence. How can you influence sa inyong kabataan? Sing mo, by teaching. But teaching through example. Diba? May example ba? So that you can penetrate well in the heart sang ato nga mga kabataan. Okay, we go sa Bible. Kung lang taon dira sa Bible, si Hannah, no? The father of Samuel. It was Hannah that influenced here. Si Samuel. That great judge of Israel. That high priest of Israel. Sino nag-influence? Si Hannah, ang iyang mother. A prayerful woman. No? Si Hannah, di ba? Prayerful woman. Influensya si Samuel sa Bible kung nataon niyo. And then you remember, kung nataon niyo diri sa Bible, an example, another example na makita natin ng influence is the influence of Moses, the mother of Moses. Can you still remember? Si Moses na didto ging pa butang sa basket, ging pa lutaw didto sa river, and then there ang daughter ni Pharaoh there nakuha siya. Kag nakita ni Miriam, unsang suggestion ni Miriam nga magakare sang iyang sa kay Moses nga baby during that time. She suggested her mother. Her mother was there in the palace of Pharaoh, the one who taught her about spiritual matters. That was in the Bible. Moses chose God more than choosing what? Pharaoh or the influence of Egypt. The teacher there is the mother. That's a secret of the life of Moses there. He was taught by his mother from his childhood, a baby going to a childhood, adult. The influence of wala masyado pangalan sa sang husband what is this the mother of Moses, unknown, but you know the impact sang iyang kinabuhi. The mother there, the teacher there. Can you still remember sang influence man sang kinabuhi ni Timothy? Sa kay Timothy, the unfeigned faith from the time of her grandmother, Lois,
And then the mother, siling sampulong si Ginoo, nag-influence sa iya kinabuhi because of the unfeigned faith na sang kinabuhi ni lola niya o ni mother niya nga si Eunice. But the best example of influence of being a teacher is Mary, the mother of Jesus. Have you ever realized that? Kung basahan natin sa Bible, of course, makita mo dira, no? Sa Bible ang influence in chapter 2, 51 and 52. Okay, let's open our Bibles. Agad makita nyo dira. The mother of Jesus. Here is the influence of the mother of Jesus. In Luke chapter 2, you start in verse 51 and 52. The Bible says, "And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them. But his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom, and stature, and in favor with God and man." The influence of Mary. Paano nag-grow si Jesus, no? In so many areas sa kinabuhi. The influence of the mother. Grabe influence ng kwan. To the point that during the time sang ginatawag natin nga he was crucified there, ang mother ara man, si Mary. And after that, makita natin, sa last point, nga makita natin story about kay Mary, when they went back to Israel, Jerusalem, there in the upper room, no? As they prayed after si Kristo Jesus unsa si Kristo nag-ascend, no? Mary was there. In spite nga namatay na, nagkayan pa langit, Mary was still there. The influence of Mary. So, luyak mag-emphasize ni, the mother must be a teacher. Hini ang rule nato, nga mother, kang may dako kitang influensya sa pagtubo, no, sang ato nga mga kabataan. Okay. Number 3, rule. Sang isa ka mother, that we have to recognize the vitality of our mother. Next sira, now you go on with a study there o kung passage of scripture in Titus, no? Okay, nag-stop lang kita sa verse 5. Now, natan nyo dira in Titus chapter 2. Let's open again our Bibles there. Titus chapter 2. Pinyo lang taon dira, no? Verse 5. Here is the responsibility sa isa ka mother. Okay? Chapter 2, verse 5. To be discreet, chaste, keepers at home. Keepers at home. Homemakers. Ang mother. Ang Bible, mga tanong, ano yung responsibility ng wife? Kung imo natawon sa Bible, ang responsibility ng wife, ara sa sulod sa panimalay. Well, of course, I do not want to disregard sa ginatawag naton nga trabaho, matrabaho ang wife, matrabaho ang husband, trabaho ang wife, di ba? But kung imo lang taon sa Bible, when you talk about responsibility, ang concentration sa responsibility sa isa ka mother is in the home. Stay home ka. Homemaker ka. Ikaw ang household manager. You see that? Kung ilang taon sa Bible, you know, it's hard to consider kini mga butang nga, you know, the problems like this, may diri sa Tago, may naang mag-asawa ba? Professional sila, ang isa principal. Ang isa sa banana plantation nagatrabaho. Dako ang sweldo sang bana sa plantation sang banana diri sa Tagum. Ang asawa diri man gatrabaho, no? Principal. Pero sa nitabo, may kabataan sila nga duwa. Kag ang kabataan early morning pa, nagahalin ang mother, father, padulong sa trabaho. So, they left. Bayaan ila bata. Kinsa naga-attend sang mga kabataan, ang ila lang katabang. But you know, naobserbahan nila because of their absence, ngawa sila because ng ila trabaho, nakita nilang bata nila is growing
in a wrong direction. Wrong direction. Because there is no management there. Nga eksakto. Only sang ilang nga nagatrabaho, katabang sila katabang. So they decided, ining husband and wife, okay, we see now the conditions sa atong kabataan. So nag-decide ang wife, nag-resign as a principal. Sa paghatag sa inya nga full-time nga pag-attend para sa kabataan. Ang bana, among nagpangita, trabaho para sa kinanglanon, titaas man niya sweldo. Have you ever realized that? What is important there? Your work or your family? That's why the Bible is really true. That the wife is the homemaker. He is the manager of the household for the sake of putting concentration, especially sa ato nga kabataan. Kini ideal way, Maybe there might be some reason for that, no? Nga may time nga medyo mag-go away ikaw sa kini nga principle, no? But this is what the Bible is talking. Family is very important than your work. Sa trabaho, you could not compensate sa imo success sa failure sa imo nga panimalay. You could not compensate. Successful ikaw, hindi mo makompensate sa failure ng may tabo sa panimalay. The rule of mothers. There. I hope nga makita niyo kini ba? No? That is what the Bible is trying to drive, no? Kini nga truth. Okay. So, the mother, kita natin, must be diligent, di ba? Siya trabaho. Uti siya sa trabaho siya. Creativity, no? Tandaan nyo ni, as a mother, wala sang mother nga lazy. You talk about household responsibility. As a homemaker, wala sang mother nga dapat maging tapulan. It's a bad thing as a mother, as you role, as a homemaker, na wala sang tapulan nga mother. Okay? I hope nga makita nyo diri ining kamaturan. So, recognizing the vitality, no, sang aton nga mga parents, no, pag-recognize nila sang ilang responsibility. Okay. Now, katapusan na lang diri, no? We go. Tapusan lang diri. Let's talk about the virtuous mother. Now, ging-define ko kag-ina, ging-define ko ang pulang nga virtues is, it means capable, reliable. Amo ng virtues. Now, iniging define ini isang Bible mo, ining virtuous woman, makita nyo na sa Proverbs, what? 31, verse 10, going to the last verse, 31. Virtuous woman, kung magpangita ka sang definition, sang isa ka ideal nga mother, you have to look it in Proverbs chapter 31, verse 30, going to 31. Ginatawag siya a virtuous woman. Now, may pasabot gini. Kung sa ginatawag sa nga virtuous woman, suppose basahon natin kina, no? I just give you an assignment, basahin nyo na. No? But, what's the reason? Sang ginatawag nga virtuous woman? That she is a capable woman, reliable nga woman. Okay, maybe last part sang kini nga passage sa scripture, agon makita niyo ang reason sang ginatawag naton nga a virtuous woman. Okay? Open your Bibles there. Kabasahin natin ang verse 30, no? Sa Proverbs 31. Okay? I-define ang virtuous woman in verse 10 going to verse 29 there. Okay? But here is the reason sang virtuous woman. Verse 30. Favor is deceitful and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. What's the secret of a virtuous woman? She fears the Lord. She fears the Lord. It talks about relationship sa Diyos. If you have a right and good relationship sa Ginoo, you can manage well sang ginatawag nga panimalay. He is the secret there. Na
It's not because a beautiful mother there, talented mother there, or maybe well-educated mother. Ang gina-emphasize ng Bible, a virtuous woman is the product of the fear of the Lord. Nadlok sa Diyos. That's why, Lord, kung mag-emphasize sining nga point, kamo nga mga young people, someday, you will be looking for your wife someday. Diba? Kamo mga lalaki. No? What is your standard there? That's why, gina-emphasize ko diri, nga as much as possible, nga kung magpili ka mo sa inyo nga partner someday, dili beautiful. Dili may kwarta. Dili maalam. Of course, it's good. But that is not very good. Ang very good nga gin-emphasize ng Bible, to have your partner in life kana nga babayi nga Kristohanon. At the same time, kana nga babayi nga nagakahadlok sa Dios. That's why the Bible says, he that findeth a wife, findeth a good thing. That is in the Bible, di ba? Proverbs 18:22. He that findeth a wife, findeth a good thing. Ang pulong diri nga good thing, Kristohanon. Kag nagakahadlok nga babae, you discovered what? Sa isa ka babae, sa isa ka mother. You know, we like to emphasize this. 50% of the assurance that you have a good partner in life, kung ang imo pilion, amo ang Christian, kag nagakahadlok sa Diyos, another 50%, kung mag-upod ka na, makita mo kung siya mag-function as a Christian there. But there is already an investment or guarantee about a good mother kung imo pilion Christian, kag kana nga Christian, nagakahadlok sa Ginoo. Like that. A virtuous woman. Sa pagkinanatuwi natin. This is what you call an outstanding mother. A virtuous woman. I have been praying sa sining nga mensahe. Just would like to encourage you, kitang mga Kristohanon, especially sa inyong mga mothers. Makita natin din ang kamatuoran, the truth about the ideal kind of mother nga gina-emphasize sa Bible. Let's pursue this. Let's look kining nga mga butang, no? And let's work in it, no? Kining nga mga butang bilang isa ka maayo nga mother nga luyag sang Dios may tabo para sa atong panimalay. Let's pray. Thank you again, O Lord, for your goodness nga ginhuman sa amo as we celebrate Ginoo sa pag-recognize, sa pag-acknowledge sa pagka-importante sa amon mga mothers. Again, O Lord, we would like to express our thanksgiving. Thank you for the gift for the family. Thank you for the origin of the mother, you. And we praise you, Lord, for the privilege of a mother who is godly, so loving, diligent, very sacrificial mother for the family. Thank you so much again, O God, for that. May this thing, O God, magadala sang maayo nga harmony sa amon panimalay. As we go on, we will glorify you, O Lord. In Jesus' name, amen. Okay, salamat Pastor sa pulong sa Ginoo. Ang iyong tanan for our closing hymn, let us sing, I have found a friend. Ang iyong tanan sa pagtindog for our closing hymn. Okay, stanza number 1, ready, sing. I found a friend, oh such a friend, we love me there and knew him. He took me with the words of love and cast him out into me. And while my heart still close with one, those ties
sa piging-piging ng kalayawan. Ikaw ay ko, ikaw na liver, my heart, my strength, my life, my hope, our peace and peace forever. I find a friend, oh, such a friend, so kind and true and tender, so much a counselor and God, so mighty a defender. From him who loves me, thou shalt let what power my soul can savor. Shall I forget or earn forget? No, I am his forever. Please, salamat no, hatag na to time. Closing prayer. Shall we pray? Our Heavenly Father, our God, you are here. And you have known, and you have seen, and you have heard, O God. Our heart, O God, as we worship you, Lord. We praise you, Lord, and we thank thee again for this wonderful time that we can have fellowship with you. Thank you, O God, for the privilege, O God, of giving our time. Whatever thing, O God, that we have to desire for your glory and honor. Thank you so much again for this time also of the celebration, giving honor to our mothers, O God, reminding us, O God, what they are, it's because of you. We praise you, Lord, and we thank thee again for this blessed gathering for your glory and honor. Now the grace of God the Father, the love of God the Son, and the communion of the Holy Spirit rest and abide with you all. Amen. Christ eternal, the King of Kings.